Guys, so karon maglakaw ta padulong sa Anesto. So let's go guys. With Nash Gabigar. Uy, wait lang. Bakin kita rin. Hey guys, pababa kami dito. Oo. Wala man, uy. Haral. Walang pulis. Dito siya. Na ang bugoy. Wak. Dito! Sampakin kita. Shout out ni Nash, guys. Translate to English. So, guys, let's go to Nesto. There is Nash that he can. Spot cities. Wow! He don't know English or Bisaya. He's only. She is Bisaya. I am Tagalog. Yeah! From Philippines, you. Philippines. Okay. Beautiful view, guys. So, guys, dito na kami. Malapit. Hindi kami nag-Lamborghini. Oo. Wala man kami Lamborghini, pero meron ako Supra. So po ang sakyan neto ay ang Mitsu. At pabalik na po kami. Pero ka po. Kung may bike pa dyan na guys, bili na 5,000. Nako. 1,000. Oy, nakapost na naman ng video mo. Ay, hindi pala. Dito! Dito! Wala. Wala akong pake. Uy! Grabe, ang init. Guys! Dito, siguro. Ha? Pupunta tayo sa Nestor, hindi. Aw? There's fire. Wait lang, oy. Tagalog siya, guys. Bisaya. Ako. You can translate this on English if you want. Okay, guys. We're here in the house. Bye.